डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। 9th केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट का ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पार्ट अगर 1 देखें तो इसमें पूछा गया है विच नोबल गैस शुड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। कौन सी नोबल गैस ऐसी है जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है अगर हम देखें तो हीलियम जो है वो सबसे ऊपर हमारे जो है नोबल गैसेस में पाई जाती है। हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़। ठीक है, सबसे ऊपर है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे को मूव करेंगे तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है क्योंकि पीरियड चेंज होता जा रहा है। तो सबसे ऊपर हीलियम है जिसके अंदर एक ही शेल है और उसका स्मॉलेस्ट साइज़ है। उससे नीचे वाली गैस जो है उसमें 2 शेल होंगे तो साइज़ ज़रा इंक्रीज़ कर जाएगा। That's why helium has the lowest boiling point because it has the smallest atomic size and the weakest van der Waals forces among noble gases। और weakest इसकी जो हैं वो van der Waals forces हैं among noble gases। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। अल्कली मेटल जो हैं उनका रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ जो है कंपेयर करें तो अल्कली मेटल रिएक्ट विगरसली विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड कॉल्ड मेटल क्लोराइड, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो अल्कली मेटल के साथ क्लोरीन जो है वो तो विगरसली रिएक्ट करती है। और अगर हम देखें रिएक्टिविटी को मज़ीद अगर देखें तो रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ईज़ ऑफ लूजिंग देयर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अल्कली मेटल जो है ग्रुप 1 के मेटल जो हैं अगर उनमें नीचे को मूव करें तो अब साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। जैसे जैसे लाइक फर्स्ट जो शेल है उस फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसके अंदर एक ही शेल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द एक शेल। ये जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, इसी तरह अगर लिथियम की बात कर लें तो उसमें 2 शेल आ जाते हैं। और इसी तरह अगर सोडियम की बात करेंगे तो उसमें 3 शेल। तो साइज़ बढ़ता जा रहा है नीचे को। तो रिएक्टिविटी इस वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ईज़ ऑफ लूजिंग देयर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जितना साइज़ बड़ा है न्यूक्लियस का होल्ड अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन पे उतना कम है, आराम से आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या पूछा गया है, वाई आर ऑलमोस्ट ऑल मेटल सॉलिड वाइल नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट एज गैसेज एंड सॉलिड। तकरीबन तमाम मेटल जो हैं वो सॉलिड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपको पता है कि जो हम थर्मोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं मरकरी, वो सॉलिड नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ओवरऑल अगर हम नॉन मेटल को देखें तो वो ज़्यादातर गैसेस हैं या सॉलिड हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो मेटल हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड दैट होल्ड देयर एटम टुगेदर इन लेटिस स्ट्रक्चर मेकिंग देम सॉलिड। तो मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो सॉलिड के स्ट्रक्चर में रहते हैं, जबकि नॉन मेटल है वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलाउइंग देम टू एग्जिस्ट एज गैसेज और सॉलिड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। लेकिन जो नॉन मेटल हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड तो होता नहीं है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं मोस्टली, जैसे हाइड्रोजन गैसेस हैं, ऑक्सीजन वगैरह। तो इनके अंदर जो है वो आपको पता है कि गैसेस के अंदर जो है नाइट्रोजन वगैरह इनमें वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अगर वाटर की बात करें तो उसमें ज़रा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से अगर थोड़ी सी ज़रा वो स्ट्रॉन्ग हैं तो वो लिक्विड या सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गैसेस की शक्ल में ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड, जो कि लिक्विड की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही बात हो रही है। तो मरकरी की अभी बात की थी कि मरकरी जो है वो लिक्विड है, हालांकि मेटल है लेकिन फिर भी जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह ब्रोमीन और इसी तरह गैलियम, ठीक है, मेल्ट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से अबव थोड़ा सा भी चला जाए तो ये मेल्ट कर जाती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बहरहाल ये एक लिक्विड है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 5 को देखें तो इसमें पूछा गया है वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स।
جو ٹرانزیشنل ایلیمنٹس ہیں وہ نارمل ایلیمنٹس ہیں، ان میں کیا ڈفرینس ہے، کیوں انہیں ٹرانزیشنل ایلیمنٹ بولا جاتا ہے؟ تو اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی، وہ ہے کہ ان کے پاس پارشلی فلڈ ڈی آربیٹل ہوتا ہے، اسی طرح ایگزیبٹ ویریبل آکسیڈیشن سٹیٹ، ان کا آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، آفن فارم کلرڈ کمپاؤنڈ، ڈی آربیٹل جو ہے وہ پارشلی فلڈ ہوتا ہے، اس میں جب الیکٹران جو موو کرتے ہیں تو کلر ان میں سے کلرڈ کمپاؤنڈ جو ہیں یہ موسٹلی ہوتے ہیں کیونکہ ریز نکلتی ہیں۔ شو میگنیٹک اینڈ کیٹالیٹک پراپرٹیز، میگنیٹک اور کیٹالیٹک پراپرٹیز بھی ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ پراپرٹیز ہیں جو انہیں ڈفر کرتی ہیں نارمل ایلیمنٹ سے۔ نیکسٹ جو ہے کویشچن نمبر 6 ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے جی کمپیئر دا ری ایکٹیویٹی آف کلورین اینڈ برومین ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ۔ کلورین اور برومین کی ری ایکٹیویٹی کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ۔ تو کلورین جو ہے وہ اسٹرونگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے۔ اسی جو چیپٹر ہے اس کے شارٹ کویشچن آنسرز میں نے آپ کو ایک ریئیکشن انہوں نے دیا تھا، اس پہ ہم نے ایکسپلین کیا تھا کلورین کی اور برومین کی ری ایکٹیویٹی ایز این آکسیڈائزنگ اینڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ۔ تو کلورین از اے اسٹرونگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ دین برومین بیکاز اٹ ہیز ہائر الیکٹرونیگیٹیوٹی اینڈ اسمالر ایٹم سائز انیبلنگ اٹ ٹو گین الیکٹران مور ریڈیلی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کلورین کیوں اسٹرونگر آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے؟ الیکٹرونیگیٹیوٹی ہائر ہے اس کی اور ایٹم کا سائز بھی اسمالر ہے، تو یہ ایزیلی گین کر لیتی ہے الیکٹران کو۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں تو کویشچن نمبر 7 ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے وچ ایلیمنٹ از دا موسٹ ری ایکٹیو امنگ ہیلوجن۔ ہیلوجن میں سے ابھی ہم نے کلورین کی بات بھی کی ہے، کون سا جو ایٹم ہے وہ سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے، اور اس کے 2 ریزن بھی بتائیں کہ کیوں وہ سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے۔ تو فلورین جو ہے وہ ہیلوجن کا جو ہے وہ سب کا سردار سمجھا جاتا ہے، اسی لیے کہ فلورین جو ہے وہ سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہیلوجن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ہائیسٹ الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے۔ الیکٹرونیگیٹیوٹی اگر آپ کو ذہن نشین کروا دوں کہ الیکٹرونیگیٹیوٹی سے مراد ہے کہ ابیلٹی ٹو اٹریکٹ شیئرڈ پیئر آف الیکٹران، جو شیئرنگ کی ہوتی ہے اگر کوولنٹ بانڈ میں، تو اس میں جو الیکٹران کو اپنی طرف کھینچ کے رکھنے کی طاقت ہے وہ فلورین کی سب سے زیادہ ہے، allowing it to attract electron more effectively۔ دوسرے نمبر پہ اٹس اسمال اٹامک سائز بہت اسمال ہے، جس کی وجہ سے اسٹرانگ اٹریکشن ہوتی ہیں بٹوین نیوکلیس اینڈ ویلنس الیکٹران آف ادر ایٹم۔ تو یہ 2 ریزن ہیں جی جس کی وجہ سے فلورین جو ہے وہ تمام ہیلوجن میں آگے ہے۔ آئی ہوپ سو یہ ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگلے چیپٹر کی ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔